भाई डाण हाथ कौन होउची के जानी ताकर ओ छाड़ छाड़ मुझे बसी पड़े हेलो कहीं किए ना अरे हाँ तो अरे हेटा तो आम चंदन चंदन रे रो 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 हाँ सांग जाऊ जाऊ चंदू भाई धोई हाथ माने बा हाथ ओहो सांग काली राति जो मशा गोड़ हाथ कामुड़ी पूरा फुलई दौरान गाँव में तोर आजिकल भाई प्रबल मशा माने शोई भी दौरा तो राति खाली मशा बाड़ी मुझे तो राति जाक अनेक ओहो बुझलु सांग भाई ना मैंने दिनटा पूरा बोरिंग बोरिंग लगुच बितुनी कहले चले जहाँ कहूँ कह भाई आम केते एंटरटेनमेंट करथाने कहलु सांग से भाई ना एंटरटेनमेंट ना खुशी ना भाई किछि ना तू भाई को नंबर फोन करी फोन कर दिलु ना ना सांग मोबाइल छाड़ी देछि घरे ओ तोर मोबाइल ना मु तो मोबाइल आनी हां तोर सिना नहीं अबे मोर पर अछि एई लागियो बोल भाई टिके रह जा भाई को नंबर हां हेलो भाईजान कोउडी तुम अरे मंडापाले जस्ट बसली फ्लाइट रे बसची 15 मिनिट पर पहुंचबी मंडापाले फ्लाइट भाई कोन तमे कहिया को चाहू छो कोन मंडापाले ओहो फ्लाइट नहीं 15 मिनिट रे पहुंचुची काई एते टेंशन होता करो नहीं तमे आसी डायरेक्ट पहुंचलो हो अरे भाईजान तो कौन कहले अरे भाईजान आजी की पहुंचबे रे भाईजान को भाईजान बे ओह नो ये होची घोड़े पोडांग स्पाइडर चंदू को भाईजान को तमे कहू जबे अरे ये भाईजान को चिन्ह नहीं अरे हां तो ये तो भाईजान को भी चिन्ह नहीं अरे भाई मंडापालर जान अरे भाई मंडापालर शान अरे हमें भाई करो फैन अबे सेतिकी इंट्रो ताऊ बे ये होछंती हमर मंडा भाईजान ये होछन जणे अजणा व्यक्ति आ भाई 249 टका में अधिक कोन धाउजो कौन कहलु 249 न ओहो 249 टका नबो तो एटा गोटे कथा चलो आगे मो पिला अछि मो पिला दे देबे संकेत भाई भाई आसला बेले किसी असुविधा है नहीं तो ना ना किछ असुविधा नहीं आगो आकु 250 टका देकी विदा करो ओहो भाई मो तो 249 है मते काई 250 दबो ए रही जा तू बाटर रे गले निधा दुकान उठे बबुल कम खाई दे हां हो भाई दियो मते मो 250 भाई आकु 250 टका देबी कम भाई सॉरी भाई दो जा आप कोई कोनी मु देबी नहीं आसन भाई आसन आपन पेमेंट अरे घोड़ी को डांगो गला को अरे एटा ओडे फुटियाडा तुलो भाईजान चंदन स्पाइडर ए नाकर टुकाडा किए किले भारी बड़ कथार्ता करछि भाई ये पूरा घोड़े पर डांगो हां भाई ये हम घोड़े पर डांगो ये जस्ट एबो अष्टम फेल हैला आ आपन मानी हम गैंग रे मिसै छु भल कथा हम कतिरे रहिबो आम कथा जानिबो भाई तुम पुराणाटा को मेनुआ कर रखिजो देखियो किछि असुविधा नाही तो ना सब ठीक ठाक अछि सेटअपटा मते भल लागिला स्पाइडर ए चंदू देखलो से पिलाटार सेंस आसलान कि नाही कुछ भाई देखु चंदू सेंस आसलानी नाही भाई यार सेंस आसीनी अरे सेठी पानी अछि पानी मारे ताको उठाबे ओह नो कोठी हूं हा तू ए बेमो पुरुना डरे बे छाड़ी दिया मते
ଭାଇ ଏ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଛାଡ଼ିଦେବି ତୁ ପରା ମୋ ଟିମର ନୂଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ନାଇଁ ମ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆରେ ଡରନି ଭାଇ କରି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପେ। ଭାଇ ତତେ ଡରଉଛନ୍ତି। ତୁ ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଫିଟ୍ ଅଛୁ ନାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଓହୋ ଡରୁଛୁ କାଇଁ ଭାଇଟା ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଏଟା। ଓହୋ ଆରେ ଏଇ ଛୁରୀରେ ପରା ଗୋଟେ କଦଳୀ ମଞ୍ଜ ବି କଟୁ। ତୋ ନାଡୁଆ ଚମ କେମିତି କଟିବ ବେ? ଡରନି ଜମା ଡରନି, ଏ ପରା ଗୋଟେ ଦନ୍ଥଡା ଛୁରୀ। ଓହୋ ଡରନି ଆରେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଫେଜ୍। ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ କରେଇବେ ନା। ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ଡାହାଣ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ। ଭାଇଙ୍କ ହାତ କେମିତି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଜାଣିବୁ ତୁ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ରେ। ଆବେ ଏଇ ଛୁରୀର ଦାଟା କେମିତି କମିଲା? ଆବେ ଜାଣିବୁ ତୁ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ରେ। ଚାଲ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍। ସ୍ପାଇଡର ଆରେ ଚନ୍ଦୁ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ତମେ ସାମିଲ କରିଦେଲ। ଭାଇ ଆମେ ହେଇକି ପିଲାଟାକୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ କରିଦେଇଛୁ। ହଁ ଭାଇ ଆଜି ସେ କଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ମାଦେଳିଆ ଯାଇଛି। ମାନେଲିଆରେ ମୋ ପୁରୁଣା ପିଲା ରାକେଶ ଅଛି, ସେ ତା ସହିତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ। ହଁ ଭାଇ ହଁ। ଆରେ କାଲି ବରା କଣ କହୁଥିଲ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ କୁ ଯିବା? ଆରେ ରୁହ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ କୁ ପଛରେ ଯିବ। ଆରେ ଭାଇ ତମେ କୁହ କାଲି ଯୋଉ ପିଲାଟା ତମଠୁ 250 ଟଙ୍କା ନେଲା ସେ କିଏ ଥିଲା, ଆଉ ତମେ ମଣ୍ଡାପାଳରୁ ଏଠିକି କେମିତି ଫେରିଲ? ପରା ମୁଁ ଲିଫ୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଭାଇ ତମେ ପରା କାଲି କହୁଥିଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରେ ଆସୁଛ। ଗୋଟେ ମଜାକରେ କହିଦେଇଥିଲି ନା। ଆପଣ ମଜାକ କରିଦେବେ ଆଉ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ମଣ୍ଡାପାଳ ଗଲା ପରେ ତମେ ପବନ ଛାଡି ଯାଉଥିବ, ତମେ ତ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଡବଲ ପବନ କରୁଛ। ସେ ଗଛ ପତ୍ର ହଲିଆ ସହିତ ମତେ ଲାଗିଲାଣି ଏଥର ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଯିବ। ଏରା ଭାଇ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଆରେ ସେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ, ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଶୁଣ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ହଁ ଭାଇ ନେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ବସ୍ ଏବେ ଆସିଯିବ। ବସ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ତମେ ଘର ପଳାଅ। ହଉ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ ଭାଇ, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ହଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ଆମେ ସେଦିନ ଭାଇଙ୍କୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।